ہمارے
مولا عباس کے حوالے سے میرے برادر گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا 4 مصرے سخن فہم حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور دیکھیں گے کہ ہر سورما زمانے کا تھا اس سے باخبر، ہر سورما زمانے کا تھا اس سے باخبر، عباس سے لڑائی کا اقرار موت ہے۔ ہر سورما زمانے کا تھا اس سے باخبر، عباس سے لڑائی کا اقرار موت ہے، اور پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی فوج تلوار کی لکیر کے اس پار موت ہے۔ پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی فوج تلوار کی لکیر کے اس پار موت ہے۔ اور 4 مصرے آخری امام کے حوالے سے کہ جس پر کیا خدا نے امامت کا اختتام، جس پر کیا خدا نے امامت کا، دیکھیے میں آپ کے درمیان اس لیے حائل ہوا ہوں کہ آپ کے اذہان بالکل بیدار ہو جائیں، کیونکہ ایک ایسا نایاب ذاکر آپ کے درمیان موجود ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ فخر کرتے ہیں دوسرے شہروں میں کہ ہمارے بھی شہر میں ایسے ایسے ذاکر ہیں۔ لہذا یہاں تک ان کو آنا اس لیے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہر سورما زمانے کا تھا اس سے باخبر، ہر سورما زمانے کا تھا اس سے باخبر، عباس سے لڑائی کا اقرار موت ہے، اور پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی فوج تلوار کی لکیر کے اس پار موت ہے۔ تو 4 مصرے آخری امام کے حوالے سے کہ جس پر کیا خدا نے امامت کا اختتام، نازل ہوا وہ سورہ والناس کی طرح، جس پر کیا خدا نے امامت کا اختتام، نازل ہوا وہ سورہ والناس کی طرح، اور ہر قاتل حسین سے لینے کو انتقام بے چین ہے وہ حضرت عباس کی طرح، ہر قاتل حسین سے لینے کو انتقام بے چین ہے وہ حضرت عباس کی طرح۔ آخری 4 مصرے، اس کے بعد ایک مطلب چنسی السلام کا کہ ہرملا کی ہار دنیا کو بتانے کے لیے، ہرملا کی ہار دنیا کو بتانے کے لیے ہم سجاتے ہیں علی اصغر کا جھولا آج بھی، ہرملا کی ہار دنیا کو بتانے کے لیے ہم سجاتے ہیں علی اصغر کا جھولا آج بھی، اور پیاس سے بیدار ہو جائے نا اصغر اس لیے رات کو خاموش ہو جاتا ہے دریا آج بھی، پیاس سے بیدار ہو جائے نا اصغر اس لیے رات کو خاموش ہو جاتا ہے دریا آج بھی۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر بالکل نیا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں علی کا شعر ہوں نعرہ کیا بے شیر نے۔ ایک شعر آپ کو سنانا ہے، اس شعر تک پہنچنے کے لیے 2-3 شعر بہرحال کیا میں علی کا شعر ہوں نعرہ کیا بے شیر نے، ایک محشر فوج میں برپا کیا بے شیر نے، میں علی کا شعر ہوں نعرہ کیا بے شیر نے، ایک محشر فوج میں برپا کیا۔ دوسرا شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ میں علی کا شعر ہوں نعرہ کیا بے شیر نے، ایک محشر فوج میں برپا کیا بے شیر نے۔ بالکل شاید نیا خیال و سماعت فرمائے کہ ایک محشر فوج میں برپا کیا بے شیر نے، اور پاک کی نصرت کا موقع جس گھڑی اس کو ملا سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا بے شیر نے، پاک کی نصرت کا موقع جس گھڑی اس کو ملا سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا بے شیر نے۔ اور ہرملا رونے لگا تیر و کماں کے ساتھ ساتھ، ہرملا رونے لگا تیر و کماں کے ساتھ ساتھ، اللہ جانے کون سا حملہ کیا بے شیر نے، اللہ جانے کون سا حملہ کیا بے شیر نے، ہرملا رونے لگا تیر و کماں کے ساتھ ساتھ، اللہ جانے کون سا حملہ کیا بے شیر نے۔ اور یہ شعر جس شعر کے لیے میں نے زحمت کی ہے کہ اللہ جانے کون سا حملہ کیا بے شیر نے، اور جو ملی مختار کو وہ تو فقط ایک لاش تھی، بطور خاطر کر رہا ہوں کہ جو ملی مختار کو وہ تو فقط ایک لاش تھی، ہرملا کو اصل میں مردہ کیا بے شیر نے، جو ملی مختار کو وہ تو فقط ایک لاش تھی، جو ملی مختار کو وہ تو فقط ایک لاش تھی،
سے اونچا کیا بے شیر نے، اے شہید کربلائی ناز کر تقدیر پر، جن میں جو ارمان تھے پورا کیا بے شیر نے۔ نعرہ چلو برادر عزیز حسن سید کربلائی صاحب جو شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے بہترین شعر اور بہترین کلام آپ کے حوالے کر رہے تھے کہ مجلس حضرت شبیر میں آنا ہے ثواب، مجلس حضرت شبیر میں آنا ہے ثواب۔ محمد کے ایک بندہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مجلس حضرت شبیر میں آنا ہے ثواب، یہ وہ خدمت ہے کہ جس کا نہیں دنیا میں حساب۔ اور ہرملا کو دیا یہ اصغر نادان جواب، ہرملا کو دیا یہ اصغر نادان جواب، ارے جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے۔ جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے۔ حضرات آئیے آپ حضرات کے سامنے میں مولانا موصوف کو دعوت سخن دوں، اس سے پہلے مولانا موصوف کی طرف سے دو شعر آپ کے حوالے کہہ دوں کہ کہہ دوں گا یہ لحد میں میں منکر نکیر سے، کہہ دوں گا یہ لحد میں میں منکر نکیر سے، پہلے میرے سوال کا مجھ کو جواب دو اور میرا حساب لیتے ہو، تم کو بھی یاد ہے تب سے میں ذاکر شہیدی ہوں، حساب دو تب سے میں ذاکر شہیدی ہوں، حساب دو تب سے میں ذاکر شہیدی ہوں، حساب دو۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ برادر عزیز علی جناب مولانا جعفر اللہ جوہری سے آپ کو دعوت سخن دوں کہ وہ منبر رسول پر اپنے استفادہ ایک نعرہ صلوات یہ بھی پیشہ جلدی اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، شرفہ وفضلہ علی سائر الحیوان، الصلاة والسلام علی نبی الرحمن نبی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات۔ ارباب دانش اور صاحبان فکر و نظر، آج کی اس مجلس کا عنوان ایک شب بیداری کے حوالے سے ہے اور انتہائی قلیل مجمع، انتہائی چھوٹا ذاکر آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہے مختصر سے وقت میں، لیکن اب کیا بتاؤں کہ ہمارے سعید میاں جو ہے نا یہ مصیبت ہے وبال جان، یہ ساری مکھن پالیسیاں اور یہ عجیب و غریب، انہوں نے آخری قضا کر کے تو پھنسا دیا مجھے اور مجبور مجھے وہ آیت اٹھانا پڑی، کیونکہ ان کے 4 مصروں میں مجھے ایک اعتراض نظر آیا جو
उलमा को आज तक तकलीफ है। तो सोच रहा हूँ उसी का जवाब दे तो बात मुकम्मल हो जाएगी। और तो जनाब अपनी जरा दमदार सलावात भेजिए। अच्छा, ये भी मेरे साथ एक अजीब तरह का लग गया वाकई। देखिए बेचारे साइकिल लेके आ रहे थे, वो जा रहे हैं, और जितनी शब्बेदारियों की वजह से यही मेरे साथ अंजाम है, चाहे जाफराबाद हो या नटपुर हो। आप देख रहे हैं ये अजीब मंदिर। और बाकी जितने बड़े प्रोग्राम है सबकी अलविदाई मजलिस मेरे नाम है अमन मक्ते के तौर पर मुंदरज है। कोई जाकिर मिलता नहीं पूरे मुआशरे को अलावा मेरे। एक और सलवान भेजिए, मैं गुफ्तगू करूँ। जिस आयत की तिलावत की जा रही है वो कुरान मजीद का सूरा सूरतुल अंबिया 21वां सूरा आयत नंबर 73। ये उन्वान बदरजे मजबूरी और सही दुनिया की काविश दोनों इसमें शामिल है इस साजिश में, इसलिए चाह रहा हूं कि इसको तकमील तक पहुंचा दूं। आप देखें, उलमा, दानिश्वर, साहिबान कलम और साहिबान जबान का अब कोई मेयार बाकी नहीं रह गया। मैं कि कागज सफेद है उसको सियाह करते जाएंगे। ये साहिबान कलम का अलमिया है। बाबू भाई जरा माइक संभालिएगा। और जो मुतकल्लिमीन हजरात हैं ये बेलजाम घोड़े हैं, कहां हिरना बैठे, इनकी कोई गारंटी नहीं। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद शरीफ से एक रिसाला अभी आया है। इसमें मौलवी साहब बेचारे बड़े मोतबर हैं और बड़े मुख्तस हैं। वो जरा आदि है तकवे के और ऊपर से तकवे का लखवा पड़ा हुआ है। मैं बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मैं बेदार कर रहा हूं अपने मजमे को, जो नतीजे मुझे पढ़नी है। मजलिस आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा क्योंकि आपको क्या बताऊं, मेरा नसीब वाकई बड़ा अजीब गरीब है। जाफराबाद में मैयत मुंतजिर है, मेरा इंतजार हो रहा है, भी उधर नमाज जनाजा भी लगी बहरहाल। तो उन्होंने अपने रिसाले में बड़ी हसीन इबारत लिखी और आज जो पॉइंट में बोलूंगा ना इसे नोट करके रखिएगा। मैं जो अर्ज करूंगा, उन्होंने काफी वजन में काफियां खराब करते हुए 2 लाइन लिखी। ये जो पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 इमाम होंगे, ये कुरान से कहीं साबित नहीं है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बेकार मत कुछ तो करो। इतराज सुन लीजिए और फिर जवाब देकर मैं तमाम कर दूंगा, क्योंकि ऐसा सही दुनिया ने चपका ही दिया मुझ पर। उन्होंने फरमाया ये जो 12 जानशीन है, 12 वजीर है, 12 वसी है और 12 इमाम, ये कुरान से इनकी इमामत कहीं साबित नहीं है। तो मैंने पहली आयत को इसलिए उन्वान बनाया और फिर खुसूस साहिबान इल्म से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि मेरी दलील सुने और नोट। आप जरा देखिए, इरशाद हो रहा है वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है। ये बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत तर्जुमा है। ये नहीं कि शिया कुरान का तर्जुमा है, ये सुन्नी कुरान का, या सब लफ्ज़ नहीं चलती। जवाब वहीं से देना है जहां से दिया जाना चाहिए। हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है। जरा एक एक लफ्ज़ को तर्जुमा करूंगा और देखता हूं कि आपके ज़हन कितने बेदार है। वजअल्नाहुम अइम्मा, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है। यहदूना बिअम्रिना, वो हिदायत करते हैं हमारे हुक्म से। देखता हूं आपकी बेदारी देख रहा है तर्जुमा ही से। वो हिदायत करते हैं हमारे हुक्म से। यहदूना बिअम्रिना ये सारा नहीं है, मोहर है कि हमारे हुक्म से वो हिदायत करते हैं। वाओ है ना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हम मुसलसल
जिन्हें इमाम बनाया है हमने, हम मुसलसल उन पर वही फरमाते रहते हैं। इतनी आसानी से नहीं आगे बढ़े। दाद लीजिए ना लीजिए, सुन लीजिए बस। जैसे अब दादवाद की जरूरत तो है नहीं, किसी ना दाद के ना खारिज की कोई जरूरत नहीं। आप सुन लीजिए मेरा बयान। ये हजूरा में हमने ना हमारे हुक्म से हिदायत करते, उसके बाद क्या मरहला है, वाह है ना, हम वही फरमाते रहते हैं। किन पर, किन लोगों पर, वजअल्नाहु अइम्मा, हमने जिन्हें इमाम बनाया, फरमाते रहते हैं। बारेला, ये तो जमा मुतकल्लिम का सेगा हो गया, तो कभी गलत नहीं गया। देखिए बहुत बड़ा आलिम लेके बैठा हूं आपके बीच में, ताकि गिरावट में कहीं घुमा लेता ना हो। तो ये फरमाते रहते हैं कि तर्जुमा क्या, इसका मतलब ये है कि अभी तक इमामत जारी है ना। आपने सही दुनिया में कथा तो सुन लिया, मुझे नहीं सुन पाया। ये जो तर्जुमा फरमाया जा रहा है, वाओ है ना इलैहिम फ़िअल खैरात, और अमल खैर की हम उन अइम्मा पर वही फरमाते रहते हैं। अगर इमामत मुनक़ता हो जाती तो तर्जुमा गलत हो जाता। इसका मतलब अभी कोई है इमाम, उस तक वही जारी है। तो जो फरमा रहे अब वो क्या है अमल खैर की वही, सब खुदा की क्या उर्दू अदब पे गुंजाइश है, लोग गौर नहीं करते। क्या फरमाए, इलैहिम फ़िअल खैरात, नेक अमल के लिए हम वही करते हैं। तो नेक अमल क्या है, व इक़ामस सलात। ना तर्जुमा करूंगा अपने मर्जी से, अब किसी मुफस्सिर हो मुतरजिम की इबारत के मैं मोहताज नहीं। व इक़ामस सलात, जिन्हें हमने इमाम बनाया है ना, ये नमाजों को कायम रखते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं। कायम के माना मालूम है, कायम के माना मालूम है, खड़ा होना। जो नमाज को बैठने लगे उसे इमाम कहा जाता है। और बैठने में क्या है मुबालता मालूम है, घंटेदार नमाज, सुबह की गायब तो हाजिर हाजिर, मगरिब पता नहीं है क्या हाजिर। जो नमाज को एक लम्हे के लिए मरने लगे, जो चेहरे बशर से तसव्वुर नमाज को न होने दे, उसे इमाम कहा गया। इक़ामत सलात का मतलब ये वही ताअत ज़कात। अब पूरे चरण की बात कर रहा हूं। और हमने जिन्हें इमाम बनाया है ना, हम वही फरमाते रहते हैं ईताअत ज़कात, कि वो ज़कात अदा करे। ये तो आसान तरीका हो जाएगा ना, वो ज़कात अदा करे। तो तारीख अबुल फिदा से लेकर मौलाना मौदूदी तक पूरी दुनिया इस्लाम मुझे मिल के दिखाए, जिसने इमामत का दावा किया उसने ज़कात भी दी। भैया आपको जो फरमाने लगा दिया, बिल्कुल खाली दिल में गुफ्तगू कर रहा हूं। उसने ज़कात भी अदा की, कसम परवरदिगार की। आज जाफर जौहरी कह रहा है, पूरी तारीख आदमियत से लेकर इख्तिताम तक अगर किसी ने ज़कात दिए तो अबू तालिब के बेटे अली ने। और आप ना समझे क्या है, कुरान क्या है, ज़कात भी दी तो मौका महल देकर, ताकि नमाज भी बाकी रहे, खैरात भी जारी रहे। सलावत मोहम्मद वाले बहुत जल्दी समझ लो बात। और उसके बाद कुरान ने कह दिया वकानु लगा आबिदीन, बस यही तो हमारे इबादत गुजार बंदों में है, यानी सबकी इबादतें बेकार। तो ऐसी इबादत हो जहां कुदरत को इफ्तिखार आए, जहां कुदरत को फख्र महसूस हो, तब जाके आबिदीन में शुमार होगा। और ये आयत मैंने पढ़ी है सूरतुल अंबिया, कुरान मजीद का 21वां सूरा, आयत नंबर 73। फिर दूसरी आयत पढ़ता हूं, सुनिए, वजअल्ना मिनहुम
अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। कौन सूरह सजदा, सूरह सजदा कुरान मजीद का आयत नंबर 24 इरशाद हो रहा है, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है, हिदायत करते हैं हमारी मर्जी से, मनमानी नहीं करते। हुक्म खुदा को या अपने अंदर वसीयत करते हैं, जो लफ्ज इनके दहन से निकलेगा वो ताईद इलाही के साथ। सुनते रहिए, नतीजा चले जाओ। अब क्या हुक्म है? करते हैं हमारे हुक्म से। वजअल्लाह मिनहुम 28वां सूरा है कुरान मजीद का, सूरह सजदा। ठीक है, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया, हिदायत करते हैं हमारे हुक्म से। मगर अब अलग इमाम की पहचान बताई कि लम्मा सबर, लेकिन जब मुश्किल वक्त आए मेरे मकसद पर तो ये मैदान में डटे रहे। तो एक तारीफ इमामत में इजाफा किया कुरान ने, जो मैदान में जमा रहे वो इमाम, जो फरार कर जाए वो इमाम नहीं है। एक सलवात में जो मोहम्मद वाले सुनिए, तीसरी आयत पेश कर रहा हूं। अब तीसरी आयत पेश करूं कुरान मजीद का सूरह बनी इस्राइल 17वां सूरा आयत नंबर 71 इरशाद हो रहा है, यौम नदू कुल्ला उनास बिइमामिहिम। आओगे ना, आकर क्या होगे ना, दामदार जमल बना क्या होगे ना, मैशर में पूछूंगा मैंने अदालत यहाँ रखी है, तो हर आदमी को मैं उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा, हर आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। तो बंदा परवर हम दुनिया में तस्दिया तो कर ले, कौन है जो वहां तक ले जाए? ले जाने वाला भी तो चाहिए ना मेरे भाई। अब चौथी आयत पढ़ता हूं मैं इसके बाद, सुनिए कुरान मजीद का दूसरा सूरह बकरा आयत नंबर 124। वयजतला इब्राहिम व बहुल कलमातिन फतबहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिल्लाहि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यज़ालु ज़ालिमीन। अभी याद करो मेरे नबी, याद करो मेरे रसूल, याद करो परवरदिगार दौर है इब्राहिम का, याद दहानी करा रहा मोहम्मद को। ये क्या है हरकत जो मिलेगा आपको, याद करो। अभी मतलब ये है कि आलम अनवार में सारी खबर मोहम्मद को दी जा चुकी थी, तो वजूद मोहम्मद पहले है, इब्राहिम बाद में। याद करो मेरे हबीब उस वक्त को, लेकिन हमने अपने बंदे एक सलवात भेजिए, तशरीफ ले आए वारिस अली साहब बड़े बाद में तशरीफ लाए ताकि मेरी लावारिसी साबित हो जाए। आप मुझे फरमा रहे सुनिए तो मेरे हबीब, याद करो उस वक्त को कि जब हमने इब्राहिम का चंद कलेमा के जरिए इम्तिहान लिया, फातम्महुन्ना, तो इब्राहिम मेरे इम्तिहान में 100% कामयाब हुए। देखते रहिए तर्जुमा को, 100% कामयाब हुए। फातम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें इंसानियत का इमाम बना रहे हैं। तो इब्राहिम इंसानों का इमाम है, कायनात का इमाम नहीं है। और तर्जुमा के बाद आगे करता हूँ फिक्रों का। मैंने सारी आयतों के हवाले आपको दिए, सूरह नंबर आयत नंबर 3, फिर आगे बढ़ता हूं। जब इब्राहिम को इंसानों का इमाम बना दिया गया, इल्तिहाब खलील आगे बढ़ी, तमन्ना आरज़ू उमंग आगे बढ़ी, कादा व मिन ज़ुर्रियती मालिक यहूदा, बड़ा फुटेब है। कुछ फराग महसूस हो रही, मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में से भी किसी को अता करेगा? आवाज़ काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। मुसलमान गौर क्यों नहीं करता इस जुमले पर? अगर कुरान काफी है तो कुरान छाड़ कर क्या बता, इब्राहिम ने बेटे के लिए इमाम मांगी तो अल्लाह ने क्या कहा, दूंगा तो, मगर जो जालिम होगा, जो जालिम होगा उसे इमाम नहीं बनाऊंगा। तो कुरान ने यह भी बता दिया, इमाम की पहचान ये भी है कि वो मजलूम हो, जालिम न हो।
سورہ قصص قرآن مجید کا یہ 28واں سورہ ہے، سورہ سجدہ 32واں سورہ. اب آپ غور فرمائیں سورہ قصص میں بھی جو ہے امامت کا ذکر ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم کوئی عمل قرآن سے ہٹ کے نہیں کرتے. اگر یہ آواز صاحبان علم تک پہنچ رہی ہے تو غور فرمائے، میں دلیل دے رہا ہوں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ایسے بھی امام ہے. سورہ قصص 28واں سورہ آیت نمبر 42. کیا ارشاد ہوا؟ ایسے بھی امام ہے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف گمراہ کر رہے ہیں. مالک تم نے تو ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے. ابھی تک یہ تاریخیں جو ہو رہی تھی 4 5 آیات میں، یہ تو اچھی باتیں تھی. مالک تو فیصلہ کر. تم نے تو عجیب بات کہی تھی کچھ ائمہ ایسے بھی ہے کہ جو لوگوں کو بہکا بہکا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. ترجمہ اپنی زبانوں کا تو نہیں، دھکیل دھکیل کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ قرآن کی ورڈنگ ہے، میری نہیں، مگر سننا اس میں نہیں کرنے والی وہ مجھ پر. کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ایسے بھی امام ہے کہ جو بھولے بھالے لوگوں کو بہکا کے جہنم کا راستہ دکھا دے. اب تو ہم پڑ گئے کس کے پیچھے چلے کس کے پیچھے نہ چلے. کہا گھبرا مت، میں خالق ہوں، انتظام میرے ذمہ. تم اپنی نیت صاف رکھو، خلوص دل سے اتباع کرو، اطاعت کرو. میرا کام ہے تمہیں صراط مستقیم پہ لے جانا. اب سنیے آیت کیا کر رہا. قسم ہے قرآن مجید کی جعفر جوہری کا چیلنج ہے، ہم کوئی عمل قرآن سے ہٹ کے نہیں کرتے. اب قرآن نے بتایا یہ 4 آیتوں میں نے اچھے اماموں کی صورت بیان کی. اب یہ آیت جو ہے یہ پورے امام کی پہچان کے لیے. یا اللہ پورا بھی امام ہوتا ہے تو کیا امام کے بعد ہے کہ آگے آگے راستہ دکھانے والا؟ یہ تو عام بات ہے. آپ دیکھتے نہیں ہے کیا مسئلہ ہے. مالک برا تو آگے ہم کہنے پہچانے کا فکر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اگلی آیت کا فقرہ نہیں، اسی آیت کا اگلا فقرہ دیکھو قرآن مجید نے کیا فرمایا. پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ لے کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف. بیچارے بھولے والے ہیں، چلے جا رہے ہیں. عاقبت ہم دیکھ لو گے، چلے جا رہے ہیں. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور ہم نے ان پورے اماموں کے پیچھے نا دنیا ہی میں لعنت لگا دی ہے. دنیا ہی میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. اے دنیا کے پڑھے لکھے مسلمانوں، لعنت ہمارا شعبہ نہیں ہے. پہلے اللہ نے لعنت کی ہے، پھر ہم کی رحمت لا رہے ہیں. صلوات محمد وآلہ ایسے نہیں چھوڑوں گا اس آیت کو، اس آیت کو ادھوری نہیں چھوڑوں گا. یہ ترجمہ میں نے کیا بنا تفسیر کا مطلب ملت جہاں عربی گرامر کا حوالہ ہے، جہاں کے ترجمہ کے فرق میں مجھے مائے چوراہے میں کھڑا کرا کے گولی مار دینا. مگر یہ باب العلم کی خیرات ہے جو جرأت تکلم دے رہی ہے، جرأت تکلم. اور ہمارا امام بہت بلند ہے، ہم تو میسم کی تقلید میں ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، اور کرے کہا جاری بات. اب مالک تم نے جو امام پیش کیے یہ بتایا تم نے. مولوی صاحب کو تیرے کتاب میں امام نہیں نظر آتا تو بتا اگر یہ پیغمبر کے بنائے ہوئے مانے ہوئے نسل کے امام نہیں ہے تو کیا تیرا باپ امام ہے؟ کسی ایک صفت کو اتار کے تو دیکھا. جو دعویٰ امامت ہے ان کی امامت ثابت نہیں ہے، تیرے باپ کی ثابت ہے. یہ ثابت کیا؟ سننا جملہ آیت تو یوں ہی تشریح نہیں چھوڑوں گا. مالک ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا جب جو تیری سرکار ہے وہاں کسی کی نہیں چلے گی. اب تیری سرکار میں آئے گا اپنے امام کے ساتھ. مالک ہم تو زندگی میں اچھے بھلے رہے، نشہ میں کیسے پہچانیں گے؟ جس میں ہم نے امام مانا ہم نے بھی نہیں دیکھا، جو اچھے امام ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، جو برے ان کو بھی نہیں دیکھا. کہیں دھوکہ نہ کھا جائے.
पहचान में धोखा न खाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब ये इमाम आएगा ना, बुरा इमाम आएगा ना मैदान में में, तो फिर आखिरत में आएगा ना, हम तो हम इनके चेहरे बिगाड़ देंगे, हम इनके चेहरे बिगाड़ देंगे। तो आप किसी मोमिन को दुश्वारी जो नहीं, जो देखने में अच्छा न लगे वो सीरत के लायक नहीं बताते हैं। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलवी साहब को इमाम नजर नहीं आते, अपने नजर आते हैं। सुनो आज जो के बताओ, नोट करके जाना, पूरे चेहरे से नोट करवाओ, नोट कर लेना। जब से इस्लाम का निफाज हुआ कितने इमाम बनाए गए? चलो पैगंबर से लेके चले पाज मोहम्मद, मसला यही से है, सारा झगड़ा यही से। खुलाफाए राशिदीन 4 देख रहे ना, हुए ना 4, बहुत तवज्जो रखिएगा। उसके बाद बनी उमैया का दौर आया, इन्होंने कितने इमाम बनाए? 28। नोट करो, खुलाफाए राशिदीन 4, एक तो खामखा के लिए समेट लिया, वो गरीब जाने का आमादा नहीं था, जबरदस्ती का बेटे लेके चले गए। तो बनी उमैया ने इमाम बनाए 28, बनी अब्बास ने बनाए 38। नोट करना कोई के दलील के लिए दे रहा हूं, मगर आज के समाज के नौजवान दीन से भी दूर है, तहजीब से भी दूर है। समझ रहे ना? ये बेटा जरा अंदर चले जाओ, हमें पढ़ लेने दो, फिर नाना और मामू को बुलाना है। सलावत लीजिए मोहम्मद। समझो गए आप? नतीजा देख रहे, मैं तमाम कर रहा हूं। बनी अब्बास ने बनाया 28 इमाम, और दाइया ने बढ़ा कितने? लफ्ज इमाम हटा के दाइया ने बढ़ा कर दिया, इतना थक गए। 49 मौजूदा इमाम 52 52। अब मौलवी साहब से पूछूं, पूरा कबीला तुम्हारा तो तमाम हो गया है, उधर 4 है, इधर 28 है, उसके बाद 37 है, फिर 49 है, फिर 52 है, अब कहां से इमाम लाओगे? लेकिन हम यही तो कहते, आखिर ये 12 का आदत क्यों नहीं कहने लगा था? मौलवी साहब को कुरान में बाद मोहम्मद 12 इमाम नजर नहीं आते। मैंने 5 आयतें पढ़ के सुनाई, हदीस में आओ, बड़ी मशहूर किताब है, मुल्ला कारी अली मुत्तकी हिंदी किताब कंजुल उम्माल, उन्होंने लिखा एक हदीस बयान फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सयकूनुल अइम्मता बअदी 12। जितना लफ्ज़ है वो पढ़ रहा हूं, उर्दू की किताब नहीं, अरबी की है। सयकूनुल अइम्मता बअदी 12, मेरे बाद तवज्जो करें, मेरे बाद पैगंबर फरमा रहे, मेरे बाद मेरे 12 इमाम होंगे। हमारे मसलब क्या नहीं है, अली मुत्तकी तो जो फरमाइया, मेरे बाद मेरे 12 इमाम होंगे। उन्होंने फरमाया अव्वलुहुम अली व आखिरुहुम महदी, उनमें पहला इमाम अली होगा, आखिरी महदी होगा। मुझे लगता है कि मेरी आखिरी मजलिस से क्या ही शर्मेदारी की। एक सलावत तो जरा दमदार भेजो। बड़े मुंतजिम लायक है बेचारे, कोई एक मजलिस में नहीं दिख रहा है, तो मौलवी फालतू है, हम उसका 5वां हिस्सा जो दिख रहा है मौलवी कर रहा था, ये खुमुस के बराबर दर्जा रखते हैं। अब आप सुनिए, तो मुल्ला अली मुत्तकी कारी हिंदी ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 इमाम होंगे, उनमें पहले अली होंगे और आखिरी महदी। ये भी हदीस अधूरी लिखी भाई, पहले का नाम बता दिया, आखिर का नाम बता दिया, 10 के 10 नाम गायब। तो मौलवी साहब ने कहा ये तो बात को समझ में नहीं आती है, 12 नाम दो,
तो अबे बेवकूफ, ये भी समझने की बात है जो 10-20 के हैं या तो वो अली जैसे होंगे या महदी जैसे होंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना भी पढ़ने लिखने के बाद मेरे काम नहीं करता भैया, तो वो अली जैसे होंगे या महदी जैसे होंगे। सुन रहे ना? तो अगर नहीं मिलता कुरान में इमाम का 12 आदत तो सही में देख लिया होता, गलत क्यों जाने देते, गलत क्यों जाने देते। आओ, दुनिया की सबसे मशहूर तरीन किताब ये नाबिउल मुवत्तद जो 131 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है और लिखिए मौलाना मोहम्मद सुलेमान हनफी, शाह सुलेमान कंदोजी बलखी हनफी, कादिल क़ुज़ाते हुकूमत तुर्की, हुकूमत तुर्किया का जो जस्टिस रहा हो उसने ये किताब लिखी, ये नाबिउल मुवत्तद। उन्होंने फरमाया पैगंबर की हदीस लिखी कि सयकून लइमत बादी इस्ना अशरा अव्वलुहुम अली, डिटेल दी। तो उसमें बाप उन्होंने कायम किया और इसी बाप को मेरी मजिद तमाम देखो ज्यादा हो जाएगा, उधर भी फिक्र मुझे लगी, आपको अंदर देखिए। तो उन्होंने लिखा, जरा आप मेरी तरफ आप तवज्जो करें जो मुझे अर्ज करना है, और वो ये है, उसमें उन्होंने बाप इमामत के कायम करने के बाद एक वाकया लिखा है और ये वाकया 3 दफा लिखा है उसी एक पेज चैप्टर पर, उसी एक पेज पर ये चैप्टर कायम है और 3 दफा ये वाकया लिखा है। एक दफा लिखा कि एक यहूदी आता है मेरे नबी के पास, बड़े हिकारत आमेज लहजे में पूछता है, मोहम्मद कुछ पूछूं? सुन रहे हैं ना? मोहम्मद कुछ पूछूं? कौन पूछ रहा है? यहूदी। यहूदी किसे मान रहा है? मूसा का उम्मती। समझो करो, कुछ कहना चाहो भाई, शरीयत मूसा के बाद ईसा की शरीयत आई है और ईसा के 500 वर्ष के बाद मेरे नबी की शरीयत का आगाज हुआ। तो जो रखना, इतने पुराने मजहब का मानने वाला यहूदी मेरे नबी से सवाल कर रहा है, क्या कुछ पूछूं? पूछो, आपके बाद कितने इमाम होंगे आपके? आपने फरमाया इस्ना अशर, कहा कितने? 12। का नाम गिनवाइए? कहा अली, हसन, हुसैन, अली, मोहम्मद, जाफर, मूसा, अली, मोहम्मद, अली, मोहम्मद, हसन, हुज्जत। सुन लिया आपने? बेदारों को सुनना जो मैं दे रहा हूं, जवाब की सकत दे रहा हूं तुम्हें नौजवानों। नाम मेरे नबी ने 12 गिनाए। जब जब नाम मेरा नबी दोहराता था ना, तो यहूदी कह रहे सद्दक़ता या मोहम्मद, सद्दक़ता या मोहम्मद, सद्दक़ता या मोहम्मद, सद्दक़ता या मोहम्मद। इधर नाम कंप्लीट हुए, उसने कहा रसूल हाथ बढ़ाओ मैं कलमा पढ़ूं। ये मेरे घर की किताब नहीं है। अब दूसरी रिवायत है अबू हम्मारा से कि मेरे नबी के बाद एक यहूदी और आया, मानता है मूसा को। सुन रहे ना? आया मोहम्मद, एक सवाल लेके आया हूं। क्या हो? क्या हमने किताबों में ये पढ़ा है आपके बाद आपके 12 नायब जानशीन और इमाम होंगे, क्या इसमें क्या शक? क्या फिर नाम गिनवाइए? तो आपने क्या फरमाया? सुनिए, अली इब्ने अबी तालिब, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन, मोहम्मद इब्ने अली, जाफर इब्ने मोहम्मद, मूसा इब्ने जाफर। तो जो फरमाए मूसा इब्ने जाफर, अली इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने अली, वल हसन इब्ने अली, वल हुज्जत इब्ने हसन। सुनिए आपने, सुनते रहिए। ये बार बार तालीम का तरीका सीखो, ये हर दफा नहीं, तरीके से अदब करो। सुनो, पहली दफा नाम बताया, वही मान ले आया, चला गया। फिर दोबारा पूछा, फिर अब नाम गिनाया, चला गया। फिर एक यहूदी आता है, आपके 12 इमाम है, हाँ नाम बताइए। तो आपने फरमाया अली हैदर कर्रा, हसन मुज्तबा, हुसैन सैयद शुहदा। बात कब की है? मोहम्मद के आगाज की। हुसैन सैयद शुहदा, अली ज़ैनुल, मोहम्मद बाक़िर इल्म नबीयीन,
आए आए जाफर सादिक मूसी अल-काज़िम अली उर-रज़ा नाम और है लक़ब और है सुन रहे हो ना मोहम्मद तकी अली उन-नकी हसन अस्करी सुन रहे हो ना पूरे नाम क्या है। तो इस रिवायत में फर्क आपको क्या नजर आया? ये तो आपने सुन लिया घटर घटर ये यहूदी आया कुछ ईमान लाया और चला गया है सब मानते किसको मूसा को। यहाँ आके तो ये बार बार मेरे नबी से सवाल करने का मतलब क्या था? कसम खुदा की मैं क्या करूं लम्हे भर के लिए मूसा की बात को सुनकर आने वाला उम्मती मेरे नबी से नाम सुन रहा है। नाम सुन लिया मतलब समझा क्या था? वो तौरेत से ये 12 नाम नोट करके लाया था मोहम्मद से तस्दीक चाह रहा था। नहीं ठहरिए जवाब पे हमें कमल होगा। तौरेत से नाम लेकर आया था फकत मोहम्मद से तस्दीक चाह रहा था मगर या रसूल अल्लाह आपने पहले को जवाब दिया खाली नाम दूसरे वाले को फर्जियत के साथ बताया फला का बेटा अली फला का बेटा हसन फला का बेटा हुसैन। ये क्या बदबख्त यही तो कहना चाह रहा हूं जिनके बाप साबित है ना उन्हीं को इमाम बनाता है अल्लाह। जिनके बापों का पता होता है ना वही इमाम होता है। तो फिर ये बाद में लक़ब के साथ क्यों गिराया? भाई इस रिवायत में यही फर्क है पहली दफा खाली नाम दोबारा वलदियत से वाला अलकाब। तो अलकाब कहां से होता रहेगी सुन लीजिए कहां से होता है? भाई माँ बाप अपने बच्चे का खूबसूरत सा नाम रखते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अपने किरदार की बुनियाद पर लक़ब मिलता है उसको। शहीद करबलाई साहब है फातिह करबला के फातिह ये लक़ब क्यों मिला? सलाहियत को तो मिला तो आपने गौर फरमाया क्यों? तो किरदार मिलता है कब लक़ब मिलता है? किरदार संवारने के बाद सलाम करो एक बेगैरत मुसलमानों अपने नबी को। तुम कहते हो न पढ़ा था न लिखा था न आलिमुल गैब था। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं था अगर आलिमुल गैब नहीं था तो अपने बेटों को लक़ब दिया क्यों कर? और जो लक़ब दिया उसका बेटा उस लक़ब से मशहूर हुआ कि नहीं? एक सलावत पर मोहम्मद सुनिए सही तिरमिज़ी सही बुखारी सुनन इब्न माजा सुनन इब्न दाऊद ये किताबें बता रहा हूँ ये नबी उम्मत कंजुल उम्मत ये सारी हदीसें ए मौलवी साहब अगर कुरान में ये 12 न लिखे तो अपनी किताब में तो देख लेते अपने घर में देख लेते तो मिल जाते ना। कहाँ तक इनकार करोगे? कुरान छोड़ोगे तो हदीस में फंसोगे हदीस छोड़ोगे तो कुरान में फंसोगे। सारे पढ़े लिखे मुसलमानों को दावत फिक्र दे रहा है। आज जाफर गवाही दे रहा है कितने बेवकूफ हो मूसा जैसा नबी अपने उम्मती को बता के जाए कि मोहम्मद के 12 इमाम और मोहम्मद पे बताए चले जाए। क्या अजीब बात है भाई। सलावत पर मोहम्मद अजीब बात है। क्या बताता है भाई? क्या गलत है मूसा को अपने उम्मती को बता के जाए? उन्हें तो फिक्र थी वो अपने उम्मतियों को बता के गए 10,000 साल का फासला मोहम्मद को बताए चले जाए। ऐसे भूले वाले एक सलावत और इरशाद फरमाए। तो बातें सुनिए तमाम कर रहा हूं। तमाम कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो साहब का करना है अभी मंदिर को निकाल। मुसलमानों ने हमको हक एहतजाज ये हिंदुस्तान है ये अरब की धरती नहीं है कि जहां सांस लेना भी बिदअत हो। ये हिंदुस्तान की धरती यहाँ किसी के बाप की इजारादारी नहीं है ये सोच लेना। हमको भी हक एहतजाज है हम भी आंदोलन जानते इस तरह करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर एक अकेली जात के पीछे पड़ा है किसके वो गरीब अबू तालिब है। सुन ना इल्म का असर दिखाओ मगर शब्दारी है क्या करूं गुंजाइए एक वो
ایک غریب ابو طالب ملا ہے مسلمانوں کو کہ اس کے ایمان کی جستجو میں خود مسلمان اپنا ایمان کھو بیٹھا. عجیب غریب مسئلہ ہے. جملہ کہا جا رہا ہے. ایک ملی ہے خدیجہ. مگر پورے چیلنج سے پڑھو یہ دونوں باتیں. ابو طالب ایمان نہیں لائے, آپ کے ابا لائے تھے نا, یہی کیا کم ہے؟ کوئی کافی ہے, دادا میاں لائے ہوں گے, ٹھیک ہے وہ تو کافر تھے, مگر تم مسلمان کیسے تھے؟ تم نے کلمہ کہاں سے پڑھ لیا؟ تمہیں قرآن کہاں سے پڑھنا آ گیا؟ جھوم جھوم کے پڑھنا آ گیا, ہل ہل کے پڑھنا آ گیا, مل مل کے پڑھنا نہیں آیا, نہ پڑھنا آ گیا. یہ نمازیں جو دعادار ہو رہی ہے صبح سے شام تک, یہ رکھ لگی ہے نمازوں کی, کہاں سے تمہیں نماز مل گئی؟ روزہ کہاں سے بے وقت کھول لیا؟ کیا عجیب مرحلہ ہے, اتنی پابندی. آج تو تم جا رہے ہو, کس کی ملکیت ہے؟ جس نے تمہیں دیا. تو جتنا بھی پکا پکا سچا سچا مسلمان بھائی ہے, میری تقریر سن لے, اگر اس کافر نے تیرے نبی کو دشمن سے نہ بچایا ہوتا تو نہ قرآن تجھے ملتا, نہ اسلام ملتا, نہ اسلام ملتا, نہ نماز ملتی, نہ روزہ ملتا, نہ حج ملتا, نہ زکات ملتا, نہ مکہ ملتا, نہ مدینہ ملتا, نہ دین ملتا, نہ روزے ملتے, نہ مولوی ملتا, نہ مدرسہ ملتا, نہ جامعہ ملتا, کچھ بھی نہ ملتا. کافر کا مال کھا رہے ہو, بغاوت بھی اسی سے. صلوات محمد آپ نے بڑی دلیلیں سنی ہوں گی ابو طالب کے بارے میں, سب نے کنڈم کیا, لیکن آج میں ساری دلیلیں جو آج تک آئی اس کو کنڈم کر رہا ہوں. ابو طالب کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے, ایک لفظ میں فیصلہ ہوگا. آپ ذرا دیکھیے, بڑے مقدس بڑے روادار ہیں یہ نمازی لوگ, جن میں زوال کے بعد مسواک دہن میں رکھنے والے پکے متقی ہوں, بڑے روادار ہیں. ام المومنین, قسم خدا کی پھنس گئی تو عجیب جگہ پھنسی. اب لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا حضور کی ازواج مطہرات 21 9 11 8. مگر سن لیجیے گا نتیجہ اگر غلط ہو جائے تو میرا مذہب بدل دینا. فرمانے لگے 21 9 11 8 یہ اتنی روایتیں بیان ہیں امہات المومنین. اب یہ بیچاریوں کو بھی خبر نہیں تھی یہ آئی کب کب, یہ گئی کب کب. نہیں توجہ نہیں کر رہا, بہت سب سے خطرناک میں نے سبجیکٹ کھولا ہے اس وقت. یہ چیپٹر بڑا نازک ہے, مجھے خود نہیں معلوم کہ میں تاریخ کا کون سا ورق پلٹ رہا ہوں. آپ سن لینا, چاہے 9 ہو, چاہے 21 ہو, چاہے 11 ہو, چاہے 8 ہو, جو بھی ہو, ان کے آنے کا وقت کسی مسلمان کو نہیں معلوم, جانے کا بھی وقت نہیں معلوم. یہ ہم بتا رہے سن لیجیے. کچھ بیویاں تو ایسی تھی, اب دیکھیں کتنی بڑی نزاکت ہے. یہ حوالے پیغمبر پہ آ گئی, اب یہ ام المومنین ہو گئی. صبح کو حضور نے نکاح کیا, شام آتے آتے طلاق ہو گئی. ان کے تو زندگی بھر کی چھٹی. اب سارے مومنین کی ماں ہے, نکاح کر نہیں سکتی. اب کیا سن رہے ہو, شریف فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ فقہ کا مسئلہ ہے. سن رہے نا, صبح کو نکاح ہوا, شام کو طلاق ہو گئی, زندگی ادیرت ہو گئی. جو ہے اماں, اب اماں تو نکاح کے لائق نہیں رہ گئی. کوئی شام کو نکاح نہیں آئی, صبح طلاق ہو گئی. کوئی 1.5 مہینے رہ کے اماں سے خارج ہو گئی, کوئی 2 مہینے رہی طلاق ہو گئی, اگر کوئی 6 مہینے رہ کے چلی گئی. جو صبح کو آئے شام کو جائے اس سے 4 حدیثیں مروی. اب سنو کام کی باتیں جو میں سنا رہا ہوں. جو شام کو نکاح میں داخل ہوئی پیغمبر کو, صبح چلی گئی, وہ 8 حدیثوں کی راویہ. 2 مہینے والی جو 2 مہینے رہی اپنے پیغمبر میں, وہ 400 حدیثوں کی راویہ. جو 6 مہینے رہی وہ 800 حدیثوں کی راویہ. آخر خدیجہ کا قصور کیا تھا؟ 9 8 11 21 میں
सबसे ज्यादा पैगंबर के साथ जिंदा रहने वाली क्या इस लायक नहीं थी कि एक भी हदीस मुसलमान लेता? कहाँ बैठे हो? क्या देखते हो? कोई बात सुनने को ही करो, बाहर से बुलवा के पैसे खर्च करना तुम्हें आता है, मगर सुनो, अगर कोई सुना दे मजहब बदलने लगा, मैं ये कहता हूँ सारे मुसलमानों से, ये सुबह शाम आने जाने वाली अम्माएं, दो तीन हदीसों की रावियां हो जो पैगंबर के साथ ज्यादा दिन तक नहीं, एक हदीस भी मुसलमानों नहीं ली। इसका जवाब दो मुसलमान, क्या खदीजा इस लायक नहीं थी कि उनसे एक हदीस ले ली जाती? 12 घंटे की अम्मा राविया हो जाए, 24 घंटे की माँ राविया हो जाए, 40 बरस वाली न हो पाए, 18 साल नबी के साथ रहे, एक भी हदीस के लायक नहीं। तो सुनो मेरे भाइयों को नहीं दे रहा हूं, इधर अबू तालिब, इधर खदीजा, अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम नरम करो, तुम नरम करो। वजह क्या है अबू तालिब काफिर रह गए? बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने अबू तालिब के 12 के 12 बेटों को इमाम बना दिया। कुरान वाली इमामत ढूंढ रहे थे, अल्लाह ने काफिर के 12 बेटों को इमाम बना दिया। लिहाजा काफिर आपको जो खदीजा से हदीस क्यों नहीं ली गई? इसलिए नहीं ली गई कि खदीजा फातिमा जैसी बेटी की माँ। तुमने सुना क्या? कहाँ ले जाओ तुम्हें? यही वजह है न हदीस ली गई। ये चाह रहे थे फातिमा हमारे यहाँ पैदा हो, अपना हसब दे, अपना नसब दे, अपनी तहारत दे, अपनी रजा दे, अपना पानी दे, अपनी औकात दे। ये वारिसे मरकज़े तफहीर है, ये मरकज़े तफहीर है, अरे पतों से नहीं आएगी। तो मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ? यही वजह थी जो किरदार मोहम्मद को इन्हीं 2 साथों ने बचाया। अबू तालिब ने बचाया कि मेरा भतीजा मालदार नहीं है मगर लालची भी नहीं है, और खदीजा ने खुद अपना पैगाम निकाह मोहम्मद के यहाँ भेजकर कयामत तक के लिए सबसे बड़ी नबूवत को बचा लिया। वो लोग सारे कलमा को कह देते, दौलत के लालच में बोया से निकाल कर पैगाम देगा। आप समझ गए मेंटेलिटी क्या होती है तहारत की? खदीजा ने कयामत तक के लिए मक्कारों के दहन में घोड़े की तरह निजाम चला दी। तो तुम मेरे नबी को लालची नहीं कह सकते हो, मैंने पैगाम खुद भेजा है, वरना तुम सारे मकसद इस्लाम को फौत कर देते। कहते ना कि दौलत के लालच में, माल के लालच में दुनिया से निकाल कर लिया। अपनी तरह समझाए तो कौन है का 2 किरदार जिसने दामन मोहम्मद को दाग लगने से बचा के रखा। एक है अबू तालिब, एक है खदीजा तो मालिक। मूसा को पाल के आसिया को जगह मिल जाए, बोल इन दोनों को जगह क्या दे रहा है? कुरान से बोल रहा हूँ, कुरान से बोलो क्या जगह दे रहा? का फिक्र न कर। अबू तालिब थे, अबू तालिब को एहसान के बदले में मेरे नबी को बेदाग बरी करने में, अबू तालिब को मेरे नबी को बेदाग रखने में, बेदाग बचाने में, अबू तालिब को अपने घर से कुल्ले ईमान बेटा दूंगा। तुम सोचो क्या सोचो बेटा ले जाओ, कुल्ले ईमान बेटा दूंगा, अपने घर के कुल्ले ईमान बेटा दूंगा, और खदीजा को वारिसे तथीर बेटी दूंगा। मगर मेरा एहसान खत्म नहीं होगा। तुम सुनो, मेरा एहसान खत्म नहीं होगा। तुम समझो कि इन दोनों का एहसान हल्का नहीं। जब इनको कुल ईमान बेटा दिया, उसे वारिसे तथीर बेटी दी, आजाद नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं के घर में इन दोनों को इकट्ठा करूंगा। अरे क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे? इन दोनों को जमा करूंगा, इन दोनों का निकाह करूंगा, ताकि कयामत तक मेरे मोहम्मद की नस्ल जारी रहे।
دیکھا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حسن پیدا ہوں گے، اس کے بعد حسین آئیں گے، پھر زین العابدین آئیں گے، یہ وہی گھر ہے اور قیامت تک اس نسل کو باقی رکھوں گا۔ بتا مسلمان یہ کس کا بیٹا پردے میں ہے؟ مومن کا ہے یا کافر کا؟ چہرہ اٹھا کے دیکھ، سارے مومن مر گئے، سڑ گئے، کافر کا بیٹا پردے میں زندہ ہے۔ اپنے ایمان کا علاج کرو۔ جانتے ہو انہی تو جانفشانیوں کے خرمن طہارت سے اللہ نے جو انضمام کیا تو اسی انضمام کے نتیجے میں ایک طرف حسین ایک طرف زینب۔ اللہ بس 5 منٹ میں تمام ایک جملہ عرض کروں، قسم خدا کی بیوی ثانیہ زہرا کو سلام کروں۔ یہ سارا ہنر، یہ سارا اہتمام سی بیوی کی خیرات، اس نے اپنی گود کی پرواہ نہ کی، بچوں کو بھائی کے نام پر قربان کر دیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ 5 منٹ مسائل پڑھنے دینا۔ عزیزو یہ منزل کون سی ہے جانتے ہو؟ یہ منزل ہے گھر لوٹنے کی، اہل بیت کی ہر طرح کی حرکت اٹھانے کے بعد اب گھر لوٹنے کی ہے۔ گھڑی زینب شرمندہ ہے، لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب؟ اللہ، زینب علی کی غیرت مند ترین بیٹی ہر مشکل راستے سے گزر گئی، راستے سے گزر کے آگے اللہ اکبر۔ مگر ادھر کا منظر پیش کرو، ایک 3.5 برس کا بچہ ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنی دادی سے پوچھتا، دادی اماں بابا کب آئیں گے؟ میں پڑھ چکا، آپ نے سن لیا۔ دادی اماں بابا کب آئیں گے؟ جس گھر میں بچوں کے ساتھ ہمیشہ نازو پلی زبان استعمال ہوتی ہو، وہی بہو ضعیفہ نے کہا، اے میرے لال یہ ادب کے خلاف جملہ بول رہے ہو۔ کہا کیا ہوا دادی اماں؟ بیٹا اب نہ مجھ سے پوچھنا کہ بابا کب آئیں گے، اب یہ پوچھنا کہ مولا حسین کب آئیں گے۔ یہ بی بی ام البنین ہے، اپنے پوتے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا بابا کو نہیں یاد کرو، پوچھو کہ مولا حسین کب آئیں گے۔ لو عزیزو اہل حرم آ گئے مدینے میں، اور پھر میرے بیمار آقا نے کہا، بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کرتا ہے؟ کہا ہاں آقا میں بھی ہنر رکھتا ہوں۔ کہا جا ہمارے آنے کی خبر مدینے میں کر دے۔ وہ آیا، کہتا یا اہل یثرب یا اہل الکوفۃ والشام۔ اللہ اکبر، کیسے میں جملہ عرض کروں؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی ذرارو۔ اے مدینے کے رہنے والوں، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جب بشیر چلا ہے نا گھوڑے پر بیٹھ کر، تو گھوڑے کے گردن میں شال عزا ڈالے ہوئے اور علم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا اور اس نے یہ مرثیہ پڑھا تو مقتل یہ بتاتا پورے مدینے کے گھروں سے مرد و زن باہر نکل آئے۔ سب یہی کہنے لگے کہ جو قافلہ گیا تھا وہ آج پلٹ کر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جنگ غفیر ہے محلے بنی ہاشم میں۔ جب بشیر نے یہ مرثیہ دہرایا تو میں نے دیکھا مقتل میں ایک 4 برس کا بچہ آگے وہاں کہتا، خلو الطریق خلو الطریق، لوگوں مجھے راستہ دے دو، لوگوں مجھے راستہ دے دو، لوگوں مجھے راستہ دے دو۔ لوگ راستہ دیتے گئے، جیسے ہی بچہ بشیر کے قریب پہنچا، بچے نے یہی پوچھا کیا کہہ رہا ہے، لیکن مرتبہ بچے نے اپنے خاندانی جاؤ سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے نظر دینے والے، اے خبر سنانے والے،
बच्चे के सलाफा को देखा, जाओ हसन को देखा, घोड़े से उतर पड़ा, कलेजे से लगा लिया। क्या किसी अच्छे खानदान से लगते हो बच्चे? बेटे अच्छे खानदान से हो? क्या मुझे समझ नहीं आता? ये बता, ये आलम तुझे क्या मिला? वो बशीर ने कहा क्या बताऊं बेटे, ये फर्जन क्या बताऊं? क्या मैं इसलिए पूछ रहा हूं? बशीर ने कभी नहीं पूछा कि ये तो आलम आका हुसैन ने मेरे बाबा अब्बास को दिया था। ये आलम तुझे कहां से मिला? बशीर ने कहा साहबजादे अब न पूछना, ये तेरे बाबा के छाने कर गए, ये आलम तबरुकात पे वापस हुए। एक लम्हा और मस्जिद तमाम। जैसे ये मरहला तय हुआ, अल्लाह अकबर, बशीर ने नदा दी, मगर अल्लाह ये मंजर किसी को न दिखाए। जिस दौर से अहले बैत गुजर गए, अल्लाह लबों पर शिकवा नहीं है। मैं एक जुमला और मजीद सलाम कर रहा हूँ। बशीर आगे बढ़ते चला गया। वो बच्चा जब ये खबर सुन चुका, दौड़ता हुआ दादी अम्मा के पास है। दादी अम्मा, ए दादी अम्मा, मैं यतीम हो गया, मेरा बाबा मारा गया, अरे मेरा आका मार दिया गया। बहुत सहीफा ने घर से निकल कर सारे आम पर सीधे नजर पर रुकिया, यानी क्या इसी दिन के लिए अब्बास को भागा था? क्या इसी दिन के लिए भागा था? कहे बशीर, मैं नहीं मानती कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। कभी भी यकीन लाइए कि आका प्यासा कत्ल कर दिया गया। अरे मेरे अब्बास के होते हुए, मेरे अब्बास के होते हुए हुसैन कहते कहा नहीं बीबी, हुसैन कत्ल हो गए। अब्बास की तो मगर खबर न थी उम्र मजीद को। नजर करो करिएगा, इसी दिन के लिए बाला था। याद रहिएगा, खैबर दबा रहिएगा, मैं कभी अब्बास को दूध न बख्शूंगी। हुसैन मारा गया, अब्बास देखता रह गया। बशीर में आवाज दी, ये बददुआ मत कर, जब तक अब्बास जिंदा था हुसैन की तरफ कोई देख नहीं सकता था। अब्बास दरिया में मारा गया, हुसैन घोड़े से गिर के कत्ल किया। मातम हुसैन।
بتاؤ مجھ کو خدایا میری سکینہ کیوں نہیں آئی ہے صبرا ہے میرے بھیا میری سکینہ کیوں نہیں آئی کہتی ہے صبرا ہے میرے بھیا میری سکینہ کیوں نہیں آئی کہتی ہے صبرا ہے میرے بھیا میری سکینہ کیوں نہیں آئی دیکھ چکی ہوں آمد کی گودی پاس پھوپھی سے بھی نہیں ملتی دیکھ چکی ہوں آمد کی گودی پاس پھوپھی سے بھی نہیں ملتی دل نہیں رکتا سینے میں میرا دل نہیں
कहते खोल दो रास्ते मेरे गले के, मेरी सकीना मुझसे भी कहते खोल दो रास्ते मेरे गले के, हो गया मुश्किल सांस का लेना, हो गया मुश्किल सांस का लेना, हो गया मुश्किल सांस का लेना, मर गई बाहर है मेरी सबरा, बोलिए आबिद थामे कलेजा, मर गई ख्वाहिश है मेरी सबरा, देखना था बेबस ये तेरा भैया हथकड़ी बेड़ी पहने हुए था, देखना था बेबस ये तेरा भैया हथकड़ी बेड़ी पहने हुए था, मैंने उठाया उसका जनाजा, मैंने उठाया उसका जनाजा, मैंने उठाया उसका जनाजा, मर गई बाहर है मेरी सबरा, बोलिए आबिद थामे कलेजा, मर गई ख्वाहिश है मेरी सबरा, जाने से जिसमें हर कोई डरता ऐसे मकाम में कैद किया था, जाने से जिसमें हर कोई डरता ऐसे मकाम में कैद किया था, सबकी तरह था दिन में अंधेरा, सबकी तरह था दिन में अंधेरा, सबकी तरह था दिन में अंधेरा, मर गई बाहर है मेरी सबरा, बोलिए आबिद थामे कलेजा, मर गई ख्वाहिश है मेरी सबरा, उसको कफन भी दे न सका मैं, खून के आंसू रोता रहा मैं, उसको कफन भी दे न सका मैं, खून के आंसू रोता रहा मैं, लेके चला जब लाशा बहन का, लेके चला जब लाशा बहन का, लेके चला जब लाशा बहन का, मर गई बाहर है मेरी सबरा, बोलिए आबिद थामे कलेजा, मर गई ख्वाहिश है मेरी सबरा, हश्र कमर का जुल्फ का रुसदा, आबिद मुज़्फ़र बेकहा जिसदा, हश्र कमर का जुल्फ का रुसदा, आबिद मुज़्फ़र बेकहा जिसदा, शाम के
बल चलती हुई आई है। शाम तक पांजों के बल चलती हुई आई है। बल में कम होने की पहले ही सजा पाई है। शाम तक पांजों के बल चलती हुई आई है। शाम तक पांजों के बल चलती हुई आई है। ये सजा दे के इसे और न जालिम तड़पा। ये सजा दे के इसे और न जालिम तड़पा। ये सजा दे के इसे और न जालिम तड़पा। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। भाई ने ये दारोगाए जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। जिनको ये भाइयों की गोद में करती थी बसे, बाप के सीने पे सोती थी ये बच्ची शबे। बाप के सीने पे सोती थी ये बाची शाबर। है बड़े नाज से इस बच्ची को सबने पाला। है बड़े नाज से इस बाची को सबने पाला। है बड़े नाज से इस बच्ची को सबने पाला। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। भाई ने ये दारोगाए जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। सारे कुनबे की चहेती है ये नाज़ों की पले। कभी अकबर तो कभी आम की गोदी में रही। कभी अकबर तो कभी आम की गोदी में रही। इसका अब मेरे सिवा कोई सहारा न रहा। इसका अब मेरे सिवा कोई सहारा न रहा। इसका अब मेरे सिवा कोई सहारा न रहा। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। भाई ने ये दारोगाए जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। हम असीरों के ही दम से है सहारा इसको। होगी हरगिज़ ये जुदाई न गवारा इसको। होगी हरगिज़ न जुदाई ये गवारा इसको। ऐसे तुम घर ये नया ज़ुल्म न कर बहरे खुदा। ऐसी तम कर ये नया जुल्म न कर बहरे खुदा। ऐसे तुम घर ये नया ज़ुल्म न कर बहरे खुदा। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। भाई ने ये दारोगाए जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। अपने बाबा की जुदाई में ये जाग होती है। याद जब आम की आ जाती है तब रोती है। याद जब आम की आ जाती है तब रोती है। अपने बाबा की जुदाई में ये जाग होती है। याद जब
दारोगा जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। दिन में भी रात का मंजर नजर आता है वहाँ, कैसे रह पाएगी उस घर में भला नानी सी जान, कैसे रह पाएगी उस घर में भला नानी सी जान। उस जगह जाती है जालिम बड़ी मुश्किल से हवा, उस जगह जाती है जालिम बड़ी मुश्किल से हवा, उस जगह जाती है जालिम बड़ी मुश्किल से हवा। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। मेरी भाई ने ये दारोगा जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। गुर्गे मर जाएंगी इस सोने मकाम में आए, डाल कर आबिद मुज़्तर के गले में माहे, डाल कर आबिद मुज़्तर के गले में माहे। बोली रो रो के सकीना ये बता दो भैया, बोली रो रो के सकीना ये बता दो भैया, बोली रो रो के सकीना ये बता दो भैया। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। मेरी भाई ने ये दारोगा जिंदा से कहा, रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। जुल्फ़े मारा या न कुछ रहे मदिले खुद सर में, कर दिया कैद सकीना को अंधेरे घर में, कर दिया कैद सकीना को अंधेरे घर में। दिल को थामे हुए बीमार ये कहता ही रहा, दिल को थामे हुए बीमार ये कहता ही रहा, दिल को थामे हुए बीमार ये कहता ही रहा। रात किस तरह गुजारेगी सकीना तन्हा। मेरी भाई ने ये दारोगा